আরে আমি মুসলমান। नहीं तो हिंदू है। দামটা বুঝাই কেমনে? আমি মুসলমান। ठीक है तो दिखाओ। হ্যাঁ কি দেখাবো? वो वाला। কি? ও কাড়া মুসলমানি। हाँ 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 আচ্ছা सही আচ্ছা समझा। আচ্ছা জঙ্গলে চলো। हाँ चलो। ठहरो इधर। उठाओ। কি हट। আরে উঠাইতাছি। कपड़ा उठाओ। ও জয় না একেবারে খাস্তর জানি বলেন নে দেখ। ठीक है नजर नहीं आ रहा। ठहरो हम पहले चश्मा लगाएगा। ও চোখে পাওয়ার কম। अब देखेगा। তাড়াতাড়ি কর রে ভাই। কি ঠিক আছে? হ্যাঁ तुम वाकई मुसलमान है। अच्छा, अच्छा। हम खुश हुआ। আচ্ছা मगर एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानना। की? तुम्हारा छोटा है। ও তো ঘুমাইতাছে। दवाई खा लेना ठीक है। আচ্ছা আচ্ছা আরে আমি মুসলমান। नहीं तो हिंदू है। দামটা বুঝাই কেমনে? আমি মুসলমান। ठीक है तो दिखाओ। হ্যাঁ কি দেখাবো? वो